जी सर, आपका नाम? साजिद अली। अच्छा साजिद भाई, आप ये बताएं, आप कितनी देर से आप यहाँ पर आके जॉगिंग? 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ पर आके जब सुबह यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आप खुद को कैसा महसूस करते हैं? पहले से बहुत फिट हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं सुबह जब जिम ट्रेनिंग करता हूँ उसके बाद मैं वॉक में आता हूँ, साथ मेरे टीचर होते हैं और मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, वाटर की तरफ से मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र, मैं काफ़ी फिटनेस अपनी पे काबू रखा हुआ है मैंने, अपना वेट गेन नहीं होने दे रहा। सर, आप जब सुबह यहाँ पर आते हैं, खुद सुबह की फ़ज़ा में जब यहाँ पर आप जॉगिंग करते हैं, तो आप खुद को कैसा महसूस करते हैं? बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सुबह की फ़ज़ा में बहुत सी नेमतें रखी हैं। तो फजर की नमाज़ भी इसीलिए है, इसीलिए अल्लाह ताला ने मोटिव दिया है कि आप सुबह को उठकर जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ पूरी करें। और सर, आम आवाम के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप जॉगिंग हेल्थ के बारे में? मैं तो यही कहूँगा, सुबह उठ के अल्लाह को याद करें, उसके बाद फिर वॉक करें, अपने काम करें। ठीक है सर, और आपके लिए मुल्क पाकिस्तान क्या अहमियत रखता है? बहुत अहमियत रखता है। अल्लाह ताला ने इसको ख़ास पर्पस के लिए दिया है, जिसको हमारे सियासतदान ख़राब कर रहे हैं। अवाम बेहतरी चाहती है लेकिन सियासतदान ख़राब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद आबिद। मैं आज संडे एंजॉय करने के लिए इधर आया हूँ पार्क में, और रोज़ आता हूँ मैं फर्स्ट टाइम सुबह। इधर रनिंग करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। जी, सुबह भी आता हूँ, सेकंड टाइम संडे वाले दिन आ गया, नहीं तो सुबह के टाइम रोज़ आते हैं। वारिस टीवी में यूट्यूब चैनल है, उस पर यानी कि बहुत सारी हमने फिल्में ड्रामे वगैरह बनाए हैं। वो हमारे नदीम वारसी साहब हैं जी, इंटरटेनमेंट ड्रामाज फिल्में वगैरह ये सारी हम उधर बनाते हैं। वारिस टीवी, वारिस.tv। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाम है। ये हमारा फैमिली पार्क है न्यू मुजंग समनाबाद में। तो बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ पे फैमिलीज आती रहती हैं। यहाँ पे संडे को भी काफ़ी ऑडियंस आई होती है। ये आपके सामने है सारा बैकग्राउंड। यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं, बच्चे यहाँ पे आके बहुत खूब इंजॉय करते हैं, उन्हें यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे झूले वगैरह भी हैं और बहुत इंजॉयमेंट होती है। हम भी यहाँ पे आते हैं सुबह के टाइम, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए भी, और यहाँ पे एक्सरसाइज भी हम करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मुझे जितना पसीना, यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एक्सरसाइज किया। मोहम्मद अहमद, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु अस्मद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं पोएम सुनानी है। ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मोहम्मद अहमद बताइए, बाबा मामा में से कौन ज़्यादा पसंद है आपको? दोनों पसंद है। प्यार कौन करता है सबसे ज़्यादा? दोनों क्या करते हैं? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नेशनल प्री कैडेट हाई स्कूल। जी, आप क्या सुनाएंगे? सुनाएं। ये जो बलाले हमशी है, दरबार भी का प्यारा है, दुनिया के आशिक की आंखों का वो तारा है। जब भर भर में कुरान पढ़ा, सुनते कलाम पाक हुआ, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो बलाले हमशी है, दरबार भी का प्यारा है, दुनिया के आशिक की आंखों का वो तारा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुनज़िर क़ौमम मा उनज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून।
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم. میرا نام حافظ سجاد حسین. جی میرا نام حافظ رضوان ہے. حافظ صاحب کیا سنائیں گے؟ تلاوت کروں گا چھوٹی سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. طیبہ. السلام علیکم. طیبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا اچھے ہیں ماما اچھے ہیں؟ یہ بتاؤ. دونوں. دونوں کیا کرتے ہیں؟ کتنی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1. 1 کلاس میں. ہاں جی. کون سے اسکول میں پڑھتی ہو؟ یونیک. یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جھولے لینے. پارک میں. یس. اور کچھ نہیں. السلام علیکم سبھی کو. اور میرا نام محمد سلیمان ہے. یہ بچے جھولا جھولنے کے لیے گراؤنڈ میں آئے ہیں پارک میں. بچے خوش ہیں اور سبھی کو سلام کرتے ہیں. رمشا. رمشا بیٹا بابا پسند ہے ماما پسند ہے؟ دونوں. پسند ہے. جی. پیار کون کرتا ہے دونوں میں سے؟ پاپا. اچھا رمشا آپ کیا کھاتے ہو شوق سے؟ پیزا. پیزا کھاتے ہو؟ جی. اچھا بابا ماما منع نہیں کرتے؟ نہیں. اچھا آپ کا کیا نام ہے بیٹے؟ فاطمہ. فاطمہ آپ کیا پسند کرتے ہو کھانے میں؟ برگر. اچھا وہ پیزا اور آپ برگر. آپ دونوں بہنیں ہو؟ جی. آپ کا کیا نام ہے سر؟ عمر. ویسے آپ کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے اس میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ مٹن. محمد آصف. بھائی کب سے یہ کام آپ کر رہے ہیں کرنے کا؟ تقریباً 13 سال سے. مہنگائی کا تو فرق ہے نا. ہاں محنت تو کرنی پڑتی ہے نا. مزدور بھی مزدوری کرتا ہے, ہماری بھی محنت ہوتی ہے. پہلے گنا ہم منڈی سے لے کر آتے ہیں, 2 دن بعد لے کر آتے ہیں. یہ گاؤں سے ہی پیچھے گاؤں سے آتے ہیں, قصور وغیرہ باول پور ملتان والے سائڈ سے آتے ہیں. نہیں پھل بھی لگاتے ہیں. یہ تو رمضان تک چلے گا نا, اس کے بعد پھر پھل لگاتے ہیں. یار میٹھی بھی ہے کہ نہیں؟ گارنٹی کے ساتھ. گارنٹی کے ساتھ. آج کل میٹھا کرنا ہوتا ہے. جی میرا نام اعظم علی ہے اور میں ادھر نیئر بائی رہتا ہوں. تو ادھر واک کرنے آتے ہیں. آج کل واک صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو واک جب کرتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا بندہ پیاسا مطلب ہو جاتا ہے, تھرسٹی مطلب محسوس کرتا ہے. تو اس کے لیے اس بندے کا ہمیں بڑا سہارا ہوتا ہے. کبھی آ کے اس سیکنڈ ایریا ہم لے لیتے ہیں, ہلو خوشک ہوا ہوتا ہے. تو ویسے بھی یہ آج کل اتنی بے روزگاری ہے, جس کو نوکری نہیں ملتی کچھ نہ کچھ وہ یہ کر رہا ہے. تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کے لے کے جا رہا ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے بندے جو خود محنت کے بجائے مانگنے کے, تو یہ اپنے ہاتھوں سے ہی محنت کرتا ہے. صبح 10 بجے وہ بتا رہا ہے کہ میں آتا ہوں, رات کو 10 بجے تک محنت کرتا ہوں. اور اس کے پاس کوئی اسٹول وغیرہ بھی نہیں ہے, تو یہ اپنے کھڑے ہو کے یہ سارا دن کام کرتا ہے. تو میں تو ایسے بندوں, محنتی بندوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ اس کو صحت نصیب دے, اپنے بچوں کے لیے روزی کما کے لے کے جاتا ہے حلال طریقے سے. شکریہ.